Dakle, kao đak za vrijeme Drugog svjetskog rata normalno išao sam u gimnaziju. Tu je bilo veliki problema jer u gimnaziji, staroj našoj Brodskoj gimnaziji, smjestila se njemačka vojska sa ranjenicima. I onda smo mi išli i slušali predavanja u parku, u kinodvoranama i tako, gdje god se moglo malo skloniti. A po najviše u ljetnom i onom proljetnom dijelu smo bili u klasi. 44. je za mene bila posebna, jer sam tada došao do odluke kuda i kako. Moja godišta javljale se dragovoljno odlazak u ovu dočasničku školu Hrvatskog domobranstva, a drugi su odlazili, eto, šume su nam bili blizu, Brodsko brdo, gdje su dolazili kuriri partizanski na veze i tako dalje. I tu su neki znanci otišli, ali se više nikad nisu vratili. U Slavonskom Brodu je bila 44. godina jako teška, jer je bilo malte ne, neću reći svaki dan, ali jako, u nedeljno i po 3-4 dana da su prolazili avioni, pa od 3-4 do njih, ne znam, 20-30 bacali, bombardirali grad i tako dalje. I tu sam bio i mi smo imali zadatak nakon bombardiranja svaki svoj rajon obići da vidimo da li je neko negdje stradao, gdje je bila bomba pala i tako dalje. I tako sam ja u širokoj ulici, tu je bila jedna kuća i u bašči su ljudi napravili bunker. Pod zemljom, naime, kopali su rov, gore su metali planke, drveće i tako i zemlju, misleći da je sigurnije biti u tom bunkeru nego u kući. Tako je bilo 27.7., to je najstrašnije bilo, kada su u 2 naleta sa po 30-40 aviona. Prvi nalet je bio, ajde da kažem, u 12, a drugi nalet je bio moguće nakon pola sat. I nakon prekida uzbune, a još uvijek je važila preduzbuna, znači negdje se čuju avioni koji nisu svi baš dolazili na Slavonski Brod, nego su produžavali gore prema Mađarskoj. I ja sam došao do tog mjesta, tu je bilo zatrpano više ljudi. Ja nikad nisam saznao koliko, ali znam da sam tu iz zemlje mrtve izvlačio 2 sestre, moguće neću pogrešiti ako kažem da se zvali Vinković, oba 2 mrtve. Oni su stradali jer je bomba pala u bašću i taj pritisak je jednostavno njih zdropio. Pritisao i oni su svi u momentu bili ugušili se. I tada je uzbuna ponovno da znak, znači dolaze još neki avioni i ja sam tada pobjegao dole u Brazovu ulicu i dok sam ja idući put došao, one su već bile otpremljene u mrtvačnicu. To je ovako jedna ružna uspomena. Sve do 10. mjeseca kada je izdana jedno saopćenje da svi od 16 do 60 godina se prijave u vojsku. Ja sam imao 16 godina, ja sam se prijavio i nalog sa određenim papirima prijaviti se u Donjim Andrijevcima. U Donjim Andrijevcima je bilo okupljalište i obučavanje tih mladih kadrova u baratanju sa oružjem. To je bilo 10.12. kada sam se ja obukao. Nakon toga je bilo liječnički pregledi i dobio sam odredište, s obzirom da sam bio đak, u
Bosanskom Brodu, naime ne u Bosanskom Brodu, nego u Sjekovcu, dakle to je iza Bosanskog Broda prema Derventi. Ja sam u stvari išao, vrlo često sam spavao kod kuće, a bio sam kurir koji je iz zapovjedništva iz Slavonskog Broda nosio određenu poštu tom našem zapovjedniku. Sve do 19. travnja, kada je Bosanski Brod pao i drugi dan je pao i Slavonski Brod. Partizani su ušli. Sjećam se jako dobro kada su tamo negdje, a reći ću konca 12. mjeseca, doveli grupu ljudi iz Barice, to je selo kraj Bosanskog Broda, pravoslavce. Švabe su ih, ono što ih je još bilo, pokupili i tjeraju ih u logor. Drveni most je bio, jer je željeznički most bio srušen, miniran je još 1941. I poslije su ga pogađale i bombe iz aviona. I oni, kad su došli na most, pojedinci su se penjali na ogradu od mosta i bacali se u Savu. Ja sam to svojim očima vidio. To se je pucalo za njima, moguće neko i pogođen, to ne znam rezultat svega, samo se toga sjećam. Isto tako se sjećam da je dan, dva ili ne znam, teško mi je reći, moguće i 3-4 dana prije nego što su partizani ušli, prije nego što je linija fronte došla u Slavonski Brod, da se na mostu sastali jedna velika grupa crnogorskih četnika koji su se povlačili pred partizanima prema zapadu. I tu se sjećam susreta jako dobro sa ustaškim časnikom koji je čin imao, ja to ne znam, i sa njihovim vojvodom, glavnim zapovjednikom, a njihovo povlačenje je bilo negdje kroz Bosnu, gdje su mogli, koristili su željeznicu, a gdje ne, išlo se i pješke. I sjećam se jer smo mi bili u Sjekovcu, oni su došli, vjerujte da smo se mi prilično uplašili njih, jer je njih bilo puno. I onako ono njihovo oblačenje, maltene svi imaju brade i tako dalje. Jako jedna ružna uspomena gdje se nismo baš mogli dobro osjećati. Jedan prostor prema groblju od naše kuće mi vidimo ide kolona vojske. A to su bili Čerkezi. To su bili Čerkezi. Ja ne mogu tvrditi da li je među njima, njih je bilo moguće 50-60, normalno zapovjednici, da li je bilo njemačkih, direktno njemačkih oficira, ali su bili svi Rusi i to dosta Ukrajinaca. Kako je naša kuća bila tamo najveća i prostorno i po građi i tako dalje, onda su oni tu sebi odredili da će biti štab. I moja majka je njima kuhala. Mi smo se njih bojali jer su govorili da kad krene povlačenje, da Čerkezi, stanovništvo koje neće da se povlači, ubijaju. Oni ste tu smjestili, oni su pitali da li moja mama prihvaća za štablije, njih je bilo 6-7 tih viših oficira, da za njih ona kuha. Šta se jelo? Jela se riba. I oni bi otišli, bacili bombu u ribnjak, evo odmah za čas ribe i tako dalje. I tu smo mi bili s njima. Prije svakog jela oni su ustali i molili se. Što je nama
smanjilo strah, jer smo računali, pa oni su eto kršćani kao mi, pa i tako dalje, nisu komunisti i slagali smo se. I u razgovoru su oni rekli da nek se ja povlačim s njima, da će oni paziti na mene i oni su to mom ocu rekli, međutim moj otac je rekao, ako ne moram, nemojte, ostavite ga na miru, nek on ostane